салом бинандагони азиз ва хуш омадед ба барномаи ахбори озодӣ. дар 15 дақиқаи дигар хабарҳои нави тоҷикистону ҷаҳонро пешниҳоди шумо мекунем. имрӯз 27 июн аст ва ин мавзӯъҳоро дорем. 27-мин солгарди имзои созишномаи сулҳ ва ваҳдати миллии тоҷикон то ҳанӯз дидгоҳи ҷонибҳо ба ин натиҷаҳои ба даст омада аз ҳам фарқ мекунад. дар ин сулҳ ҳукумат чизи гуммекардагӣ дошт, мухолифин чизи гуммекардагӣ надоштанд. дар ҳоле ки Александр Бастрикин фиристоданд ба ҷангро роҳи халосе аз муҳоҷирон меномад, тоҷикони ихроҷ шуда аз Русия шикоят доранд ки телефонҳояшонро дар фурудгоҳ мусодира кардаву барнамегардонанд. ва кӣ мегӯяд ки аз дастамон намеояд? занони кишоварзи тоҷик дар деҳот бо мотороллер ба саҳро мераванд. гов ба мерад, мисол сахрова кор ба мерад, ҳамома мисол 4-5 мисол шишта рафта кораша када мебиёд. имрӯз аз имзои созишномаи сулҳ миёни ҳукумати Тоҷикистон ва иттиҳоди нерӯҳои мухолифин 27 сол сипарӣ мешавад. бо гузашти қариб 3 деҳа аз ин сана ҳар ду тараф аз он ва ҳам натиҷаҳояш бардоштҳои гуногун доранд. мухолифон ки як тарафи сулҳ буданд мегӯянд ҳукумат санади сулҳро вайрон кард. назари мақомот баръакси ин аст ва ҳукумат поёни ҷангу рушди кишварро самараи ҳамин созишнома медонад. 27 сол пеш ҳукумат ва мухолифин созиш карданд ки ба ҷанг поён медиҳанд. баъди тақрибан 4 соли гуфтугӯҳо 27 июни соли 1997 созишномаи сулҳ миёни ҳукумати Тоҷикистон ва иттиҳоди нерӯҳои мухолифин дар шаҳри Москав имзо шуд. ҳарчанд ҷанг дар Тоҷикистон тамом шуд, аммо назари ду ҷониб ба санади сулҳ, шеваи иҷрои он ва натиҷаҳои он то ҳол ба ҳам мухолиф аст. профессор Иброҳим Усмонов, мушовири собиқи раиси ҷумҳури Тоҷикистон, чандин бор дар гуфтугӯҳо бо мухолифин ширкат дошт. ӯ созишномаи сулҳро иҷро шуда медонад. созишномаи умумии сулҳ ва резидиёти миллӣ дар Тоҷикистон халқи тоҷикро аз ҷанг наҷот дод. халқи тоҷикро аз ҳамдигаркушӣ наҷот дод. аз душманӣ наҷот дод. аз гурезу гурез наҷот дод. аз гурснагӣ наҷот дод. ба Тоҷикистон сулҳ омад. сулҳе ки мардум тавонанд ба рӯи якдигар, ба чашми якдигар нигоҳ кунанд. ин натиҷаи меҳнати бисёр душвор, бисёр пурҳарорати ҳар ду ҷониб ва ман гумон мекунам пеш аз ҳама тарафи ҳукумат буд. барои чӣ? барои он ки дар ин сулҳ ҳукумат чизи гуммекардагӣ дошт, мухолифин чизи гуммекардагӣ надоштанд. аммо он тарафи созишномаи сулҳ ба ин ҳарфҳо розӣ нест ва аз иҷро нашудани он мегӯяд. аз ҷумла Муҳиддин Кабирӣ, раиси ҳизби Наҳзати Исломии Тоҷикистон, ташкилоте ки бахши асосии нерӯҳои мухолифин буд ва акнун дар кишвар мамнӯъ аст. кофӣ аст мо ҳамчун далил як маротиба матни созишномаро қироат кунем ва онро ба мардум нишон бидиҳем ки дар он чӣ навишта шудааст ва тарафҳо бояд тибқи он чӣ кор мекарданд. барои мисол, президенти имрӯза Эмомалӣ Раҳмонов дигар ҳаққи президент шудан надошт. яъне тибқи ин созишнома хеле ошкору возеҳ навишта шудааст. ё ин ки вазорати дифоъ бояд ба оппозитсион дода мешуд ки дода нашуд, ё ин ки бояд 30% мақомоти иҷроияи Тоҷикистон, ҳокимияти иҷроия ба намояндагони мухолифин дода мешуд ки ҳамагӣ 54 нафар ба ини он мақоми давлатӣ таъйин шуданд. ва метавон даҳҳо мисоли дигарро овард ки ҳукумати ҷумҳурии Тоҷикистон ба хусус Эмомалӣ Раҳмон ин созишномаро помол кард. баъди 27 соли имзои созишномаи сулҳ, президент Эмомалӣ Раҳмон ҳанӯз сари қудрат аст. аз он тарафи созишномаи сулҳ касе дар ҳукумат намонд ва аз майдони сиёсии Тоҷикистон ҳам берун карда шуданд. аз ҷумла ҳизби Наҳзати Исломӣ соли 2015 дар Тоҷикистон мамнӯъ эълон шуд ва даҳҳо аъзояшро зиндонӣ карданд. Маҳмадрӯзӣ Искандаров, раиси пешини ҳизби Демократ ва аз қумондонҳои мухолифин ҳам аз соли 2005 дар зиндон аст. раиси феълии ҳизби мамнӯъи наҳзат мегӯяд, мухолифин аз ҳад зиёд ба ҳукумат бовар карданд. бузургтарин иштибоҳи оппозитсион дар он буд ки
خیلی زود باوری نشان داد و پیش از آن که مطمئن باشد و کفالت جدی برای ویران نشدن سازشنامه را از کسی بخصوص از جامعه جهانی بگیرد، خیلی زود از طرف خودش همه بندهای سازشنامه را اجرا کرد و خود را خلع سلاح نمود. ابراهیم عثمانوف با انتقاد مخالفین درباره نقض سازشنامه صلح راضی نیست. دلیلش هم این است: سازشنامه ما برای دوره گذر ساخته شدگی. دوره گذر از سال 1997 تا سال 2000 یا تا انتخابات اول ماهیتش چی؟ ماهیتش اون بود که ما به مردم میگفتیم که ما برابریم در انتخابات، کسی که خواهید انتخاب کنید. اگر همین حقوقشان را اپوزیسیون استفاده بردن نتوانسته باشند، کی گناهکار؟ رسانه‌های دولتی تاجیکستان امضای سازشنامه صلح و پایان جنگ را اساس نتیجه کار حکومت و بخصوص پرزیدنت امامعلی رحمان می‌دانند. از نقش طرف دیگر تقریباً چیزی گفتن نمی‌شود، در حالی که سید عبدالله نوری رئیس وقت مخالفین می‌گفت زیاد از حد گذشت کرده است. گزارشро дар бораи оштии миллии тоҷикон тамошо кардед ки 27 соли пеш ба ҷанги дохилӣ дар тоҷикистон хотима гузошт. дар ҳамин ҳол мансабдорони русия фиристодани муҳоҷиронро ба ҷанг бо Украина як роҳи халосӣ аз онҳо арзёбӣ мекунанд. дар ин бора раиси кумитаи тафтишоти русия рӯзи 27 июн дар як нишасте баён дошта афзудааст, муҳоҷиронро барои он ба ҷанг дар Украина сафарбар мекунанд ки худашон русияро тарк кунанд. дар айни замон теъдоде аз тоҷиконе ки аз русия اخراج شدند میگویند تلفن‌هایشان را که در فرودگاه برای تفتیش گرفته بودند 2 ماه میشود برنمیگردانند. جزئیات در گزارشی همکارم خیرمان بخوزاده. депорт монкардаи нози хона меред. сеюм рӯза ба худ додам. солҳои охир мақомоти фурудгоҳҳои Москав ҳазорҳо шаҳрванди тоҷикистонро ба ин кишвар роҳ надода ба ватанашон баргардониданд. аммо моҳҳои охир ҳадди аққал дар як фурудгоҳи пойтахти Русия, фурудгоҳи Внуково, садҳо телефони мобилии мусофирони тоҷикистонӣ бо баҳонаи тафтиш мусодира шудаву сарнавишти минбаъдаи онҳо маълум нест. ба нақли як мусоҳиби мо ки нахост номаш ошкор шавад, онҳо рӯзи 25 апрел тариқи хатсайри 802 ҳавопаймои ширкати русияи ютер ба Москав парвоз карданд. рӯзи 25 апрел аэропорт Внуково билет доштем. 3 рӯз мо дар аэропорти Внуково истодем. 28 число Тоҷикистонро мо рӯй кардам. گفتم که برین قفاتون چیزاتون رو روی میکنم، باگاژاتون قطع تلفناتون. انا 3 چسلو باگاژمون رو گرفتیم. این تا حاضر تلفنمون رو روی کدایی نیستن. 400 چند تا تلفن کمپانی اوتیرا رئیس 800 قریب 600-700 کس دپول کرده من اون وقت. ба қавли ин зодаи Тоҷикистон, муроҷиати пайвастаи онҳо ба ширкати ютер ва ҳамин гуна сафорати Русия дар Душанбе натиҷа надодааст. масъулини ширкати ютер дар Тоҷикистон гуфтанд, фурудгоҳи Внуково мактубҳои онҳо дар мавриди баргардонидани телефонҳои муҳоҷирони тоҷикро бепосух гузоштанд. манъи вуруди тоҷикон ба Русия чанд моҳ ба ин тараф ва хусусан баъди ҳамла ба толори Крокус дар Москав 22 март вусъат ёфтааст. дар тамоми фурудгоҳҳо ва гузаргоҳҳои марзии Русия телефонҳои шаҳрвандони Тоҷикистон мушикофона тафтиш мешаванд. барномаро идома медиҳам. ҷорҷ Крол, сафири пешини амрико дар Тошканд дар ёддоште барои маркази Дэвиси донишгоҳи Ҳарвард дар бораи шиносоӣ ва муносибаташ бо президенти собиқи Ӯзбекистон Ислом Каримов ва духтари калонии ӯ Гулнора Каримова нақл кардааст. ёддоштҳои сафирро торнамои Евразанет рӯзи 21 июн чоп кард. Крол аз соли 2011 то 2014 сафири Иёлоти Муттаҳида дар Ӯзбекистон буд. тафсилотро дар гузориши Кайёмарси Атто мебинем. جورج کرول سفیر سابق امریکا در ازبکستان نقل کرده است که هنوز از روز اول کاریش رابطه او با اسلام کریموف پرزیدنت پیشین ازبکستان نزدیک شد و بعد از سپردن اعتمادنامه آنها با هم گفتگوی طولانی داشتند. او با یادآوری از آن روزها نوشته است که در نخستین مراجعتش به کریموف او را جناب عالی خطاب کرد، ولی پرزیدنت پیشین ازبکستان زود سخن او را برید.
وقتی من با این عبارت به او مراجعت کردم، کریموف با اشاره دست صحبت مرا قطع کرد. او با دقت به من نگریسته گفت: شما با زبان ازبکی خوب صحبت میکنید، ولی دیگر به من چنین مراجعت نکنید. چنین سخنهای با دبدبه را برای کسانی چون پرزیدنت تاجیکستان رحمان گذارید. چنین مراجعت های بالاخانه‌دار را او دوست می‌دارد. من یک آدمی خاکسار هستم. شما می توانید به من همچون جناب پرزیدنت مراجعت کنید. در ادامه دیپلمات آمریکایی در یادداشت‌های خود درباره واخوریش با گلنوره کریمووا، دختر کلانی اسلام کریموف و به ماجرای خانوادگی آنها کشیده شدنش نقل کرده است. پرزیدنت نخستین ازبکستان در سال 2016 هم از دنیا درگذشت. دختر او گلنوره کریمووا به زندان محکوم شده است. برمیگردیم به تاجیکستان. در یک دهه شمالی کشور بسیاری از زنان بر راندن نقلیات را آوردند که از چرخ عبارت می باشد و گاز و سوزشواری طلب نمی کند. این نوع تکنیک را موتورولر و یا سکوتر می نامند و آن استحصال چین است. نرخش هم گران نبوده است. ساکنان می گویند که در 2 سال اخیر شماری آن خیلی افزوده است و مشکل دهها زنان را آسان کرده است. فرزان محمدی در این باره گزارش می دهد. فاطمه یکی از 10 زنان دهه سامغار ناحیه باباجان غفوروف است که شوهرش به او موتورسیکل خریده است و هر روز با آن به صحرا می آید. این نوع نقلیات که ظاهراً برای بارکشانی ساخته شده است، در اینجا دستیار اساسی زنان گردیده است. در نزد هر زمین‌های کشاورزی که در آن زنان کار می‌کنند، چندین موتورسیکل را مشاهده کردن ممکن است. من این موتورسیکل را 2 سال باز هی میکنم، چون که در صحرا کار داریم و برای آن مجبور هستیم که از این نقلیات استفاده بریم. راندن این آسان است و من شوهرم این را آموزانیده است. ما عائلوی اینجا زمینی کشاورزی داریم و من هر روز برای آوردن خوراک و آب توسط همین تکنیک خدمت میکنم. کارمان را خیلی آسان میکند. من در یولمز آسان بولاده. 3 سال 4 سال پیش این برومدگی مثال پیش کم بود. حاضر من همش زنکای شوهرش مثلا رسیب رفتگی. اینو مثلا صحرا مثلا کوربه رفتنش در کار. مثلا گاو بمیرد، مثلا صحرا کوربه میرد، همون مثلا 4 تا 5 تاش مثلا شته رفته کارش کده میبیاد. اکثر این موتورسیکل ها را کارخانه های ماشین سازی چین تولید کرده و به تاجیکستان هم انتقال داده است. آن را قبلا در بازارها اساساً استفاده می کردند و حالا به شهر و دهات منطقه های تاجیکستان هم رسیده است. به گفته صاحبان چنین نقلیات سبک، سبب اساسی زیاد شدنش در منطقه ارزان و کم خرج بودنش است. نرخ آن وابسته به وضعش از 5000 سامانی آغاز می شود و تا مرز 10,000 سامانی می رسد. مثال ما مثال کوربه مثال من پخته و مثال یا دیگر چیز کوربه مثال رفته اینا مثال ماشین که رویم مثال این ماشین مثال حاضر رسوتش های مثال بنزین که سالر سحر ایسی رفته خانهش یکتا آوردن در کار هر یکتا خانه برفته. مثال اینا خودشون چیز که مثال من این مترول که رفته خودشون مثال 3 تا 4 کس آمدنش در کار مثال می بیاد بی رسوت میشد. این نقلیات را ساکنان هرچند تنها به کارهای صحرایی استفاده میبرند، ولی طبق مقررات قانون باید صاحب اجازتنامه رانندگی باشند و از معاینه تکنیکی گذرانند. رانندگان و استفاده برندگان میگویند که باید در این سمت سبکی ها داده شود تا که به وضع زندگانیشان گران نافتد. مقامات و مسئولان ناظران راه بارها هشدار دادند که هنگام استفاده چنین موتورسیکل ها از احتیاط کار بگیرند و سببگار تصادم ها نگردند. فرزان محمدی، رادیو آزادی ناحیه باباجان غفوروف. دوستان مهربان، فرصتی که در اختیار داشتیم به پایان میرسد. تشکر از یکی شما که پیوسته ما رو تماشا میکنید. چون همیشه میتوانید خبرهای نو ما را در سامانه azadi.org پیدا نمایید و همچنین در صفحه های ما در فیسبوک و اینستاگرام، یوتیوب و تلگرام پیگیری نمایید. اگر شما نیز عزیزان خبری دارید لطفا نویسید، منتظر میشویم. خود را احتیاط کنید و خدا نگهبان هر یک شما باشید.